الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمي على فو أمي على تنو أمي على ولي منو وكفي أمي كشين نما ينام كنجي محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا سودونكي وأنا كالصحابة وأني مغمن سنة كوسندا أولو سندا نونا فوكتا سي القيامة جودوما أتمنين كفي أنغا فوليبا أن لم يبغوا بلا جليني أو منهم بالك أن لم يكاوتو أفريقيا ولما منهم بإيروب ولما منهم بأمريكا ولما منهم بآسيا أني أو بلا جلين فني السلام كفولي نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنين كفي بيه دماشي بيه جوين كالو كليتاني سان 2018 anya kanu bi ka aw baro kerenkerelena ka beni zakatul fitri mi ni ala sebenan kododo bare ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ya wajibina jira anna jira chugo chamana ni mo min signa kana muwatta ul imam maliki konna ale hadisa do sebe min bora ibnu umar la عليكو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان كو زكاة الفطر من نمبا بوكا بين السلنجيني كو عليك صلى الله عليه وسلم كود يا واجبية كان سنن الترمذي فنا كننا عليه السباك كتابو كننا كو عليك صلى الله عليه وسلم كو اي مغبلا كدو مدينة بولو فرنچو لا كو اكاولي كاندي اي من دودا كوافوكو على إن صدقة الفطر من رمضان واجبة على كل مسلم أفوي كو صدقات من بيبونو زكاة الفطر كبني السنجيني كو واجب دو اسلامك كلين بلا جلينكا كسانغانين حديثا نوني أنغا فروه كتاب نونو يا أنغا فقه كتاب نوني أنغا كون دوني باغا سبا واني بي دوني باغا سبا ولو يمين فوالا ويا سماني حديثا نونو دلا ودو جمعيني ترى مقدمة كوننا علي با فيه كو صدقة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كلي نغنا ودب بناشر كنا عليها فيكو فصل زكاة الفطر صاء وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب نمبلا جرين بك فيدي كو زكاة الفطر كو واجب دلو سلامك كلين بلا جرين كبني السلجيني إكرا فامايو إكرا فانتانيو ني اسلامه كوني واجب دودو إيكا نيترا أرسل فنانا أبوك مكلين دي فيه وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما واجبنا بإسلامه كلين بلا جلينكا فو مختصر خليلكو كو هل لا تيبولو ناس مكيكا بني سلجينينغا إيا دو إبسيكا جروتا كابو سلجيني مناتمي إبسيكا سرا كو لهلالا كوا بولي كان واجبية وإن بتسلفي okuma boli kan wajibi chugo minna modo be ulu fanatay kan wajibi o chugo kelena ina fo tadribu saliku kono ila aqrabil masalik alayhi jatayn chugo minna fayukhriju an nafsihi wa an zawjatihi wa mamalikihi wa dhukuri min awladihi hatta yablughu qadirina ala al-kasb wa an al-inas hatta yadkhula bihinna al-azwaj wa an abawayhi al-faqirin ibabo yere chugo minna wajibi ibabo furumuso yete hal yasro sibi furumuso ya aleta boli e kan wajibi ika jonke woni jomuso uluta boli e kan wajibi iden chemo yanu yere kase bare ka balgo ya uluta e kan wajibi abo chugo kelena idemuso tayi kan wajibi fuka don furula fuka yelema u chelala halu furula no ma yelema u chelala tayi kan wajibi abo chugo kelena ibange baga flamimbe nu be balola ni setuye olu fana tay e kan wajibi ngani sebo olu yere ka bo utatiki kan wajibi ul halala niye wajibi do islame minka ani mo munu fana tabole wajibi aslame nyon kan ni yolu namborola nafaddama do be zakatul fitrina alaka sallallahu alaihi wasallam alayhi nafado fanyola on nafado batara ko min kuma langolo minu na nyogona minu be sumba to soro sungolo konnana na bisega ke sababu yai kaka sumbaraji bampew alakra ko sallallahu alaihi wasallam ko bisega ke sababu yai ka sumba to ka sun sanango ka saniya ka bo oye junubu fitini nununa abudi fi tu'matu lil masakin wa tuhratun lis sa'imi min al-laghwi wal lahw
abo cogo kelen na nisojali fendo ka se ka miskinaw ni fantaw ɲɛji cɛ sali don walasa faamaw bɛ fɛn min dun u yɛrɛ fana ka se ka dumuni dun u ka denbaya la u lafiyalen o nisɔndiya baraji n'o barika i k'o sɔrɔ diɲɛ na i ka nafolo la i k'o sɔrɔ i ka denbaya la ka tila ka t'o sara sɔrɔ i ye lahara don a dafalen tuguni alakira y'a yamaruya n'o de ye sallallahu alaihi wa sallam ko an ka fantan ninnu lakariya k'u se u yɛrɛ kɔrɔ n'an ka zakatul fitiri ninnu ye ka bɛn ni salijini ye a nafa dɔ fana ye jumɛn ye ka se ka fantan ni faama fana lakalan k'u dege sarakati boli la k'u dege u hadamaden ɲɔgɔn hinɛ minɛni na a n'a makari minɛni na bari nin na a m'a fɔ ko ni se b'i ye a ko hali ni se t'i ye ko a boli y'i kan wajibi ye i ye fantan ye o i ye faama ye o i ye denmisɛnnin ye o i ye maakɔrɔba ye o pour que ka bɛɛ lajɛlen dilan ka bɛɛ lajɛlen kolon ka bɛɛ lajɛlen se hɔn na a kana kɛ e de bolo jalen don don o don k'i ye fantan ye dɔ b'a bila i tɛgɛ kɔnɔ ko dɔ y'i yɛrɛ fana kan wajibi i k'o fana bɔ hali n'i ye fantan ye k'i yɛrɛ kalan sɔnni na k'o kɛ zakatul fitiri ye k'o kɛ wajibi ye ka bɛn ni salijini ye n'an bɔr'o la zakatul fitiri bi bɔ fɛn min na an kan k'o dɔn a b'o de f'i ye bunashiri kɔnɔna na min muslimin bi julli aishi alqawmi litugni hurran musliman fil yawmi e yɛrɛ bɛ dugu min na i bɛ sigiyɔrɔ min na i bɛ jamana min na i bɛ togoda min na ko balo la sɔn caman ye min ye dɛ k'i ta in bɔ o de la n'a sɔrɔ malo de ye aw ka balo la sɔn caman ye e k'i ta kɛ malo ye k'a di fantanw ma n'a sɔrɔ suman de ye aw ka balo la sɔn caman ye e k'i ta bɔ o la n'a sɔrɔ balo wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye n'o de ye aw ka balo la sɔn caman ye e k'i ka zakatul fitiri b'o la k'a lase a dibagaw ma mɔgɔ minnu n'a ka kan i n'a fɔ an bɛna fɔ baro ɲɛfɛ cogo min na wa arisala fana kɔnɔ a y'o de fɔ وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلط أو تمر أو زبيب أو دخن نمبلا جلين ترى على صلى الله عليه وسلم أكا حديثة دو دلا حديثة من نس أبو سعيد الخدري ومفلنا سبن بخاري كننا كفو كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقت أو صاعا من زبيب o kuma i bi yɔrɔ min na n'o balo la sɔn caman ye fɛn min ye mɔgɔw bɛ fɛn min dun ka caya k'i ta in b'o la k'o de ye zakatul fitiri n'an ye fɛn bɔta dɔn a ka kan hakɛ min bɛ bɔ malo la walima hakɛ min bɛ bɔ ɲɔ na walima hakɛ min bɛ bɔ kaba la walima hakɛ min bɛ bɔ fini na min mana kɛ i ka jamana i ka sigiyɔrɔ la balo fanba ye a ka kan an k'o hakɛ fana dɔn bari alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye sa'un min sha'irin aw sa'un min burrin sa'un ye sumani kɛ minan dɔ de ye a bi bɛn alakira bolofanya 4 ɲɔgɔnna ma alakira bolofanya 4 n'i y'o fɔ an ka nin bi waati na a bɛ maaw gan o kamana na o kama an ka bi sumani kɛ minanw olu y'a jateminɛ camancɛ la k'a kɛ kilo 2 ye mɔgɔ kelen kilo 2 bi di o tɔgɔ la ni den kelen b'i bolo i bɛ kilo 2 bɔ o y'o den ta ye ka kilo 2 bɔ o ye e yɛrɛ ta ye ka kilo 2 bɔ o ye furumuso ta ye o ye kilo 6 ye ni mɔgɔ min den kelen b'i bolo muso kelen b'i bolo ka fara i yɛrɛ kan e ta ye kilo 6 ye bari kilo 2 o de bi bɔ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa'an an kulli nafsin bi sa'i nabi sallallahu alaihi wasallam ina fa nana arsala kɔnɔ cogo min na ni ka fami bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ 10 ye jate la e kan ka kilo 20 de bɔ a kɛra malo ye o a kɛra suman ye o a kɛra kaba ye o a kɛra fini ye o a mana kɛ fɛn o fɛn ye o kuma n'an ye bɔta hakɛ dɔn a ka kan an ka bɔ waati dɔn est ce que zakatul fitri a bɛ se ka bɔ waati bɛɛ lajɛlen de la wa ayi nin ye bato min ye nin ye sarakati min ye ala y'ale siri waati dɔ de la o waati ye jumɛn i n'a fɔ a nana muqaddamatu kɔnɔna na cogo min na tajibu bi awwali laylati eidil fitri ala ahadi alqawlayn almashhurayn ka taa tadribu saliki fana kɔnɔ a b'o de f'i ye وهل الوجوب بليلة العيد أو فجره خلاف غني فلا بلا جرين دالينو نكورو جومي بي سونغلو بانا كالو يرا اومي كلي بي سبا دفارا وكورو يكو سونغلو بانا نو دون كلي بينا ايو سونتي كدرو كادم نو كلي بيني نا فوكا تاسي سالنيني نو سومداما e mani ka zakatul fitri bo sharia ba jati ki ka zakatul fitri bo abi mine ki zakatul fitri bo bari ya ke ake watila no e sali shu folo ka damne na sungro kle lama
ka do sali su fɔlɔ la tile mana bi n'o ye gurubu shamsi dɔw ko ten dɔw ko ayi ko hali ni sunkalo banna ni tile binna ko a ti bɛn i k'a bɔ fo fajiri sali fajiri ka wele n'o y'a salatu ye su ne sali su ye su ne tɛ se ka bɔ fo dugu ka jɛ ka salatu bila k'a fɔ nin ye sali don sɔgɔmada salatu bilalen k'o de la i b'a bɔ nka ni fila bɛɛ lajɛlen sahalen don n'a y'i diya i bɛ taa yen bɔ su fɛ en tant que ni sunkalo kɔni banna ko tile binna k'a daminɛ o la fo ka taa se salijini don sɔgɔmada ma yanni aw ka taa sali kɛnɛ na yanni aw ka taa sali yɔrɔ la i mana bɔ fɛn fɛn kɔnɔna na i ka baara in ka ɲi sariya b'a minɛ nka min ka ɲi i k'a bɔ ka bɛn ni fajiri bilali yanni aw ka taa sali yɔrɔ la o de kanunen don o de baraji ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min b'a ta bɔ tile bɔlen kɔfɛ nka nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ jate zakatul fitiri ye a bɛ minɛ de n'i y'a bɔ nin waati kɔfɔlen ninnu na mɛ ni mɔgɔ min y'a bɔ sali kɔfɛ o kɔrɔ i ye juru de sara i ye juru de sara ɲɔn tɛ zakatul fitiriya tɔgɔ o tɛ se ka fɔ a ma i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ale y'a fɔ a ye cogo min hadisa dɔ dafa la k'a fɔ man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat ko n'i y'a bɔ sali kɔni kɔfɛ ko a kɛra sarakati i n'a fɔ sarakati gansan tɔw bɛ cogo min na a tɛ se ka fɔ a ma ko zakatul fitri o tuma n'an y'a bɔ waati dɔn a kan ka di jɔnni ma an kan k'o fana dɔn u ko wa innama tudfa'u li faqirin hurrin muslim ko a bɛ di silamɛ de ma silamɛ min fana ye hɔrɔn ye silamɛ min ye fantan ye ko zakatul fitri mana bɔ ko a bɛ di o tigilama de ma ni nin sariti saba in dafara la fantan don silamɛ don hɔrɔn don o kɔrɔ ni fantan tɛ a ti daga i k'a d'a ma o kɔrɔ ni silamɛ don nka hɔrɔn tɛ a ti daga i k'a d'a ma o kɔrɔ ni hɔrɔn don nka silamɛ tɛ a ti daga i k'a d'a ma ɔ n'i b'a di fana a dagalen don i ka sawu kelen n'o ye kulo fila ye i k'o yɛrɛ tila mɔgɔ damadɔ cɛ i n'a fɔ a dagalen don i ka sawu kelen n'o ye kulo fila ye i k'o di maa kelen ma ka kulo fila wɛrɛ di maa kelen wɛrɛ ma ka kulo fila wɛrɛ di fantan wɛrɛ ma i n'a fɔ a dagalen don i cogo kelen fana na i ka maa caman tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o di fantan silamɛ hɔrɔn kelen ma o bɛɛ lajɛlen dagalen don ye o bɛɛ lajɛlen baabu dalen don ye a b'o de f'i ye kanu kɔnɔna na wa daf'u sa'in li masakina wa asu'in li wahidin i ka denbaya bɛɛ ye mɔgɔ tan ye i y'o bɛɛ lajɛlen ta fara ɲɔgɔn kan i y'a di fantan kelen ma fantan min ye hɔrɔn silamɛ ye o bɛ wasa kɛ i ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye maa fila de ye o bɛnna kulo naani ma i y'o bɔ o kulo naani i y'a di maa tan ma k'u k'a tila o bɛɛ lajɛlen dagalen don ɔ ko mɔgɔ min bɛ aventure la k'o ta bɛ kɛ cogo di sariya ko ɔhɔn e fana bɛ se k'a bɔ i somɔgɔw bɛ se k'a bɔ i nɔ na o kɛra laada ye o kɛra bɔcogo ye o bɛɛ lajɛlen bɛnnen don wa e yɛrɛ bɛ yen n'a y'i diya i bɛ se k'a bɔ i sigiyɔrɔ la o de ka ɲi ni fantanw bɛ silamɛw bɛ hɔrɔn don o de ka ɲi nka n'o tan t'i bolo walima i t'o masɔrɔ i sigiyɔrɔ la kabini sigi yɛrɛ cogoya ye i ka mɔgɔw i bɛ se ka wari bila ka na d'u ma o b'a bɔ i nɔ na o bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ ɲininkali bɛ k'an na ko yali a valeur a kan ka bɛn wari hakɛ min ma ko yali k'o bɔ ko yali o dagalen don wa ɔhɔn o dagalen don k'o kɛ kuma cɛli kuma ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen et surtout aw minnu bɛ aventure la a wari boli de ka nɔgɔ aw ma ka tɛmɛ a ɲɔ yɛrɛ n'a malo boli kan a dɔw la hali n'a ɲɔ n'a malo sɔrɔ i bolo i bɛna taa di jɔnni ma o ye baara ye o ye gɛlɛya bɛ anw yɛrɛ fɛ yan janko aw fɛ yen donc fukahaw dɔnnibagaw y'a lajɛ ko silamɛw ka maslaha de ye nɔgɔya baabu ka dayɛlɛ a bɛ se ka bɔ naqdan n'o ye k'a valeur wari di komi ɲɔ kilo kelen o de ye aw ka balo la sɔn caman ye walima malo kilo kelen an k'a kɛ o bɛ bɛn 100 ma a dun fɔra ko kilo 2 o de bɛ bɛn maa kelen ni yɔrɔ ma o tuma den 3 b'i bolo o den 3 ta o kan ka bɛn kilo 6 ma o kilo 6 n'i y'o valeur lajɛ wari la malo la an ka jate na o bɛ bɛn 3000 ma n'o ye 600 ye o tuma o 600 i b'o di ka zakatul fitiri ŋaniya da kan i ka maa 3 tɔgɔ la o tuma k'a valeur o bɛ bɛn wari hakɛ min ma i ka sigiyɔrɔ cogoya la k'i k'o bɔ sariya ye o nɔgɔya kɛ k'o dagalen don sariya ye nɔgɔya wɛrɛ kɛ tuguni ko maa minnu bɛ yen n'u b'u ta fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni saliɲini de ye k'a di k'olu bɛ se k'u ta bɔ k'a sɔrɔ saliɲini yɛrɛ ma se ni tile 1 walima tile 2 walima tile 3 k'a dan ye tile 3 ye pour que a ka fara ɲɔgɔn kan ɔ nka n'a bɛ di o sariti ye a ka di ka bɛn ni saliɲini ye
nga bi se ka fara ɲɔgɔn ka kɔni ka kɔ an ye ni tile 2 tile 3 o ɲɔgɔnna ye ina fɔ muqaddamatu kɔnɔna na nana cogo min wa yajuzu ikhrajuha qabla yawm al-eid bil yawmayn wa thalatha o cogo kelen na a dagalen fana do tuguni sharia la na waati tɛmɛna ko a juru seri kana i ka juru sara bari n'ale waati tɛmɛna juru de i kana a boli i kan wajibi a b'o de f'iye wala tasqutu bi mudiyi zamaniha hal na waati tɛmɛna ka juru to i kana a sarali i kan wajibi par exemple salon ta juru bɛ maa min na n'i ma bɔ salo n'a se b'i ɲina juru boli i kan wajibi kuma in kɔrɔ y'o de ko ni mɔgɔ min y'a ta bila retard la fo salijini sɔgɔmada tɛmɛna a taara saliyɔrɔ la ka na o bɛɛ lajɛlen banna fo su nana ko n'i y'a bɔ su fɛ a minɛna ko ye nka n'i y'a bɔ k'i ye haramu kɛ bari i y'a bila retard la fo ka taa se sufɛla ma nka mɔgɔ min masalan yan'aw ka taa saliyɔrɔ la i y'a jate k'a suma k'a bila kɛrɛfɛ o y'a azululen ye k'a bila kɛrɛfɛ ko n bɛna nin kɛ zakatul fitiri hali n'a ma s'a seyɔrɔ la fɔlɔ madama e kɔni y'a bɔ balo tɔ cɛla k'a bila kɛrɛfɛ k'o ŋaniya d'a kan sariya ko hali n'a ma s'a seyɔrɔ la fɔlɔ k'a bɛ n'a fɔ e y'a bɔ a b'o de f'i ye wa yakfi azluha liman nuwiyat lahu ka ala deli nin dakurunya damadɔ in kɔnɔna na ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen nafalan bɔ a la a bɔra aw ka talibe kɛ ani aw ka gɛribukɛ de yɔrɔ la Sidi Mukhtar Wage barawuli kalansoba kɔnɔ k'a kɛ miniti 15 baro ye k'a kundala surunya walasa silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka bila niveau kelen na zakatul fitri kitiw la kalanbaga ani kalanbali o de y'an ka laɲini ye an b'a deli ala k'o sabati an ni aw ye na bɛɛ sukun ye Riyadul Janna groupe nuku kama ka bɛɛ lajɛlen fo Riyadul Janna groupe sanfɛ ni tɔgɔ ni jamu ye ka an ka numéro fana di kurakura ye baro in laban na la alla dɔ bɛ nin mɛn i tɛ yɔrɔ dɔ faamu a la i b'a kanu k'an ɲininka o la walima i b'a kanu kana Riyadul Janna yɛrɛ groupe sanfɛ i bɛ se k'an ta o numéro kan n'o ye 00223 65 80 10 14 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.